السلام علیکم، پاک الرٹس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں شیخ عبدالرزاق۔ چلتے ہیں اہم ترین خبروں کی جانب۔ سابق صوبائی وزیر رکن سندھ اسمبلی محمد ساجد جوکیو نے رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم جوکیو کے ہمراہ گلشن حدید میں جاری سرکاری اسپتال ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ساجن میرانی سے۔ جی ساجن میرانی۔ مزید سابق صوبائی وزیر و رکن سندھ اسمبلی محمد ساجد جوکیو نے رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم جوکیو کے ہمراہ گلشن حدید میں جاری سرکاری اسپتال کی ترقیاتی منصوبے کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی کہ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکریٹری امداد جوکیو، یو سی گگر کے وائس چیئرمین عبدالستار جوکیو، ستار بٹ، یو سی چیئرمین پپری عظمت اللہ لنڈ، یو سی 5 گلشن حدید اسٹیل ٹاؤن امن دین جوکیو، وائس چیئرمین غفور جوکیو، جمال جوکیو، ذیشان صدیقی سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو بنیادی صحت و تعلیم کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جی جعفر آباد سے آپ کو خبر دیتے ہیں، ڈیرہ الیار شہر کے درمیان قائم گورنمنٹ ہائی اسکول سردار صوبت خان گولہ کے طلبہ و اساتذہ خستہ حال عمارت سے پریشان۔ جی ڈیرہ الیار شہر کے درمیان قائم گورنمنٹ ہائی اسکول سردار صوبت خان گولہ کے طلبہ و اساتذہ خستہ امتحانی حال سے پریشان اور خوفزدہ ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن ضلع انتظامیہ کی بے حسی سے پریشان ہیں۔ اس حوالے سے اساتذہ نے پاک الرٹ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پورا ایک ہال ہے، ایڈیٹوریم ہے سردار صوبت خان ہائی اسکول ڈیرہ الیار جعفر آباد کا، بالکل خستہ حالیت ہے۔ یہ ایگزام کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے اور بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نہیں منا پا سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی اور شیلٹر نہیں ہے۔ یہ ایک خاص بڑا ایک شیلٹر ہے ایڈیٹوریم کی شکل میں، جہاں ہم اس طرح سمجھیں کافی چیلنج کا جو سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اسکول میں بالکل کمرے بھی کم ہیں، تعداد بالکل حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ کم از کم ایک ایک کلاس کے 3 4 سیکشن جو ہیں یہاں ہو سکتے ہیں، لیکن بچوں کو ہم نے بالکل کمبائنڈ بٹھایا ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک ٹیچر بھی ان کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پاتا کیونکہ رومز کی کمی ہے۔ تو میں حکام بالا سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، کائنڈلی بہت سارے بچے سٹی کے اسکول میں آ رہے ہیں داخلہ کے لیے، ہم ان کو داخلہ بھی دے نہیں پاتے ہیں، تو ہمارے یہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، سیٹنگ ارینجمنٹ کا کافی فقدان ہے۔ تو حکام بالا سے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے، ڈی سی سے، ڈائریکٹر سے، جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این اوز ہیں، جو دیگر این جی اوز ہیں جو ایس ڈی پی پر کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان تمام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اس گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سردار صوبت خان گولہ ہائی اسکول کے اس آڈیٹوریم کو بنائیں۔ ظاہری بات ہے ان پر ایک اچھی خاصی لاگت کی ضرورت ہوگی، تب جا کر یہ کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ کوئی عام 3-4 لاکھوں کا کام نہیں ہے، ان پر ایک بڑی ورکر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اسکول پر ڈبل اسٹوری کے حوالے سے رومز بنائے جائیں تاکہ طلباء اچھے طریقے سے بیٹھیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کم تعداد میں ان کو اچھے طریقے سے پڑھایا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے تعلیم کو اچیو کر سکیں۔ بلوچستان کے علاقے صوبت پور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں غربت، محرومی اور بے بسی نے عوام کی زندگیوں کا جینا جیرن کر رکھا ہے۔ یہاں کے رہائشی آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ مزید تفصیلات عطا محمد کی اس رپورٹ میں۔ ضلع صوبت پر جہاں غربت، محرومی اور بے بسی نے عوام کی زندگیوں کو جکڑ رکھا ہے، یہاں کے باسی آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم، مشکلات کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھنڈ کے مقام پر رہائش پذیر محمد صلاح مرحوم کی بیوہ آج بھی اپنے معذور بچوں کے ساتھ زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ 4 بچوں کی معذوری کے باوجود یہ باہمت ماں کشیدہ کاری رضائیاں بنا کر گھر کا چولہا چلانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن غربت کے بادل اس گھر پر پہلے سے زیادہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نوجوان کے دل کی یہ پکار صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ ان ہزار بے سہار خاندانوں کی کہانی ہے جو حکومت توجہ کے منتظر ہیں۔ ماں نے کہا،
माजूरा रनसाल मेरे 4 बने ब्याल में जडड़े ने दुनिया ने जडड़े ने दू पुटो जडड़े ने मेरा करने वाला कोई कोनी मैं ज़ैफा मार क्या पोरे कर सा ये ट्रोपट रोगी जगह थोड़ा थका थी ना वेदे दिया गुजारा मेरे घर दा नहीं थी ना पे गुजारे वाला होवे एक जना दा हाल क्या है बेगरीब रो पेट बाहर दा कहना मामा आज मरा सुबह मरा ई मासूम बाल को मैं क्या ही गरीब पूरे दा दुखड़े मां मैं गरीब मानू जो को मैं कथी सकदा पे मैं ज़ैफा मानू करे पे आज मर्द घर नहीं हल सकदा मैं ज़ैफा क्या हालां माजूर को मिलो वने असरा पेट पाले ये अशोक ये नहीं है वजीर आला होवे असल सलाम खान होवे कोई भी होवे ऐसे मदद या करे मेरे बाल को नौकरी गिनवा दे। माजूर बच्चों के साथ कोई सहारा नहीं, एक बच्चे को तालीम दिलवाई मगर अब रोज़गार नहीं। अगर हुकूमत थोड़ी तवज्जो दे और मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी संवर सकती है। ये मजलूम माँ और उसके माजूर बच्चे हुकूमत वक्त से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई उनकी दाद रसी करे और उनके चूल्हे में फिर से ज़िंदगी की रोशनी लौट आए। मोरो के नवाई गांव जम्मू लंजार में लंजार बरादरी के 2 फरीकैन में झगड़ा, गोलियां लगने से 25 साला नौजवान अशफाक लंजार कत्ल। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनवर अली सोलंगी से। जी अनवर अली सोलंगी। अजी मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला नौशहर फिरोज के तहसील मोरो के नवाई गांव जुम्मा लंजार में लंजार बरादरी के 2 फरीकें में झगड़ा हुआ है। गोलियां लगने से 25 साल नौजवान इशफाक लंजार कत्ल हो चुका है। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए मोरो तालका अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़या ज़मीन के मामले पर हुआ है। बताया जा रहा है कि झगड़े को रोकने के लिए पुलिस की जो भारी नफरी भी तलब की गई है, मगर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से खौफ व हिरास की जो सूरत हाल है वो बताई जा रही है। जी पंजाब के शहर लोधरा से डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर साहिबा की हिदायत पर पैरा फोर्स लोधरा ने अड्डा परमिट के इलाके में प्राइस कंट्रोल एक्शन कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई मार्केट में रेट लेस मयार और नरखों की जांच पड़ताल भी की गई। रेट लेस आवेज़ा ना करने पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अरशद साजन से। कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर साहिबा की हिदायत पर पैरा फोर्स लोधरा ने अड्डा परमिट के इलाके में प्राइस कंट्रोल एक्शन किया। कार्रवाई के दौरान मार्केट में रेट लिस्ट मियार और नरखों की जांच पड़ताल की गई। इस मौके पर 9 सब्जी फरोश, 8 फ्रूट फरोश और 5 ग्रेसरी शॉप मलकान को ज्यादा कीमत वसूल करने पर लेस अवेजा न करने पर 19,500 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। पैरा फोर्स इंचार्ज ने कहा आवाम को सरकारी नरखों एशिया खरदनोश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है और किसी को भी नाजायज मुनाफाखोरी या अवामी इस्तेसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी कोट की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खानपुर महर में अगवानी बाशिंदे थाना खानपुर महर की हुदूद से नकल मकानी कर रहे थे। इत्तला मिलते ही एसएसपी गोट की मोहम्मद अनवर केतरान ने अगवानी बाशिंदों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। मजीद जानते हैं सऊद बुजदार से। जी सऊद बुजदार। जी बिल्कुल, अफगानी बाशिंदे थाना खानपुर महर की हदूद में नकल मकानी कर रहे हैं। ऐसी खबर मिलते ही एसएसपी गोट की मोहम्मद अनवर केतरान ने फौरन इंचार्ज डीआईपी और थाना खानपुर महर पुलिस को हुक्म दिया कि फौरन जाकर उनकी शनाख्त करें। अगर वो वाकई अफगानी बाशिंदे हैं तो उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इंचार्ज डीआईपी और थाना खानपुर महर पुलिस ने फौरन नाकाबंदी करके नकल मकानी करने वाले अफराद की जो है शनाख्ती कार्ड चेक किए। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद पता चला कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और वो काम के सिलसिले में थाना खानपुर महर की हदूद में आए थे और काम पूरा होने के बाद जो है वो वापस जा रहे थे। जी पोलियो मुहिम के तीसरे रोज़ भी ज़िला मलीर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ निज़ामात बरकरार। एसएसपी मलीर की खुसूसी हिदायत पर ज़िला मलीर में पोलियो टीम की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलीम बुक्टी से। जी सलीम बुक्टी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि पोलियो मुहिम के तीसरे रोज भी जिला मलीर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम बरकरार है। एसएसपी मलीर की खसूसी हिदायत पर जिले भर में पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी है। मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 785 पुलिस अफसरान, लेडी पुलिस एहलकार और सादा लिबास में मलबूस नौजवान तैनात किए गए हैं, जो पोलियो टीमों के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर अलर्ट
ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तमाम SDPOs और SHOs ने अपने अपने इलाकों का दौरा किया, पोलियो टीमों के हमरा सिक्योरिटी के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और नफरी को हाई अलर्ट रहने के लिए हिदायतें दी। पोलियो टीमों के साथ साथ तैनात एहलकारों को करीबी थानों, रेस्क्यू यूनिट्स और मोबाइल पेट्रोलिंग के साथ साथ मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत जारी की गई है। जी खबर है लाड़काना से। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोज़ा रियायती किताबी मेला मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह वाइस चांसलर ने रिबन काट कर किया। मजीद जानते हैं जाम वकार समूह से। जी, लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की जानिब से चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना में मुनक्किद 2 रोज़ा रियायती किताबी मेले में 10 मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल्स लगाए। मेले में 1 लाख से ज़ायद किताबें नुमाइश के लिए पेश की गई, जिनमें मेडिकल साइंसेज, अदब, मजहब और फलसफाए समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें शामिल थी। तलबा, उस्ताज़ा और अफसरान की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की और हजारों किताबें खरीदें। उस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, मुताला कुतुब खाना का रुझान कम होता जा रहा है, लेकिन मुझे बेहद खुशी इसलिए भी है कि तलबा ने बड़ी तादाद में किताबें खरीदी हैं। ये मंजर मेरे लिए उम्मीद की नई किरण है। हमारी यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ डिग्रियां देना नहीं, बल्कि तलबा में पढ़ने लिखने और आम इल्म से मोहब्बत पैदा करना है, और आज ये किताबी मेला उस विजन का मजहर है। मेले में शरीक तलबा ने अपने तासरात का इजहार करते हुए कहा, किताबी मेले हमारे लिए फ़क्र इल्म के नए दरवाजे खोलते हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसे मेलों का इनेकाद हर साल जारी रहेगा। तकरीब के अख्ताम पर सरकार ने ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत मुनक्किद शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया, जहाँ वाइस चांसलर समेत तमाम डीन्स और मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने पौधे लगाकर माहौल दोस्त सरगर्मियों का आगाज किया। जी, ये थी अब तक की अपडेट्स। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक अलर्ट।